बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन कराम, अल्लाह पाक ने ख़ुद इस नाम की कसम खा के फरमाया, जिस घर में अल्लाह का ये नाम पढ़ा जाता है इस घर में दौलत की बरसात होती है और हर परेशानी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। मोहतरम नादरीन कराम, आज आपके सामने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इंसान कामिल यकीन के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा, इसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहाँ इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुँचाना है, सारा जहाँ इसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहाँ इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सदक दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इस नाम का वजीफ़ा करे, सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान की तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके आज़मा कर देखो, कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने रख दिया है। सबसे ज़्यादा मुजरब अमल है, अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो अल्लाह के कुरान से मिलेगा, अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इस नाम को पढ़ने या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, रंज व गम सब कुछ अल्लाह अपने इस इस्म मुबारक के बरकत से दूर फरमा देता है। नादरीन कराम, एक शख्स को ये वजीफ़ा बताया और इसने इस पर बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहते हैं कि रात को सोते वक्त ये तस्बीह पढ़ी तो अगले दिन से इसकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गई, इसके तमाम दौलत के मसाइल ख़त्म हो गए, इसकी तमाम मुसीबतें टल गईं। नादरीन कराम, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफ़े से दौलत ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मोहतरम नादरीन कराम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी बरकतें और फजीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये मुबारक नाम पढ़ कर सो जाएँ, फिर सुबह उठ कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान और मुजर्रब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम और सूरतुल इखलास को आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मुझसे खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। माल और दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मुजर्रब ज़ात वजीफ़ा है जिसे सच्चे दिल के साथ करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे भाई, और जिन्होंने दौलत के असूल की खातिर हर जगह दर बदर की ठोकरें खाई, साथ में ज़िल्लत रसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, इसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, ये दुआ ज़ाय हो जाती है। आप ये वजीफ़ा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगें तो अल्लाह ताला हम पूरी यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत और वसअत पैदा फरमाएगा। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि एक अमल नहीं, ये रिज़्क़ के ख़जाने हैं। एक ऐसा वसी व अरीज़ गहरा समंदर है, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा, इसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा, इंशाअल्लाह वो कभी माल और दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत बरकत से वो हमेशा माल और दौलत में ही खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन अकराम, अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल इखलास आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत के बरकत से आपके बड़े से बड़े मसाइल जो माल और दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अब आप बड़ी से बड़ी हाजतें भी जिनका ताल्लुक रिज़्क़ या माल और दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है, वो पूरी हो जाएंगी। फिर चाहे आपके माली हालात ख्वाह कितने ही ख़राब और कमज़ोर क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो,
आप रात को सोने से पहले ये इस्म मुबारक और सूरत इखलास पढ़ने के बाद सो जाया करो। यह रोज़ाना की आपने रूटीन बनानी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी गायबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कमालात आप खुद देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। गायब से अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी इंसान पर अपना फजल व करम करता है इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिली तमन्ना है कि आपके सख्त परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, इनकी शादियां करनी हैं, इनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, इनकी शादी के कोई असबाब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि ये रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफिर मकदार में रिज़्क़ और माल और दौलत की कसरत हो जाए। फिर भी बेहिसाब व किताब माल और दौलत यानी रिज़्क़ मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिश है, लोगों ने नज़रें लगा दी हैं, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से सुकून वाली ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तो आप भी आज ये वजीफ़ा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेज़ी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा ख़जाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नस्लें तक संवर जाएंगी, बहुत जल्द अमीर कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरत मुबारक सिर्फ ही माल ही दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। ये ऐसे कलिमात हैं, इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहम करम शफ़क़त इस बंदे पर नादिल रखता है। गुर्बत अफलास की दलदल से वो बंदा बाहर निकल आता है। इस मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, इस पढ़ने वाले को दीनी ज़ाहरी और बातनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिज़्क़ ऐसे ऐसे इसबाब और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मिलता है कि किसी बंदे के वहम व गुमान में भी नहीं होता। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम ज़रूरियात, परेशानियाँ और तकालीफ़ें जो माल और दौलत और रिज़्क़ के हवाले से होती हैं वो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से दूर फरमा देता है। इसके पास रिज़्क़ की ऐसी कुशादगी, बरकत और वसअत नसीब होती है कि मज़ीद माल और दौलत की जो ख्वाहिशात हैं वो भी मिट जाती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, इस वजीफ़े को आपने किस तरह करना है? इस वजीफ़े को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है कामिल यकीन, क्योंकि जितना आपका यकीन पुख्ता और एतमाद होगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह हम दुनिया के कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं कि हमने ये काम आज शुरू किया है, कल तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस तस्बीह यानी वजीफ़े को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे इस वजीफ़े में खूब फ़ायदा और बरकत देगा। तो इसके साथ आपने अपने काम के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफ़ा करके आप घर में जाके सो जाएं और कहें कि हमने वजीफ़ा कर लिया और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, सारी कोशिश करके नमाज का भी एहतमाम करना है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं भी बड़ा असर होता है। जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग दिखाती हैं तो जो इंसान अपनी दुखों भरी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाता है, इनकी ज़िंदगी में भी खुशियों और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से इनके मसाइल के हल भी पैदा करता है, अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो आपने ये वजीफ़ा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है और फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देख कर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक जब अता करने पर आता है तो पूरी कायनात का जितना रिज़्क़ है वो भी आपको अता कर सकता है। अल्लाह पाक ना देने पर आए तो आपको कोई अता नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह पाक से मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ मांग करें। इस वजीफ़े को कैसे करना है? यह वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर आप इस अमल को करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी,
آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والے دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیے، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارا جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود شریف پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یا باسطو 111 مرتبہ دل کی گہرائی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ایک ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بھی بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ الاخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے، شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے تو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفے کی قبولیت اور رزق میں پائیدار برکت کے لیے سب سے پہلی شرط شکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا واضح وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی چھوٹی نعمتوں پر اس کا احسان مانتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بڑی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشکری موجودہ رزق کو بھی چھین لیتی ہے، جبکہ شکر گزاری غیب سے نئے راستے کھولتی ہے۔ رزق کی تنگی کی ایک بڑی وجہ ہمارے وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی اپنی غربت کا رونا روتا تو آپ اسے کثرت سے استغفار کی تلقین فرماتے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو آسمان سے رزق کی بارش ہونے لگتی ہے اور بند راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، توکل رکھنا نہایت ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لقمے کو حلال رکھے، کیونکہ حرام رزق دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک حلال لقمہ اور اللہ پر سچا یقین آپ کے وظیفے میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں کروڑوں کی وسعت پیدا ہو تو اپنی ضرورت سے تھوڑا سا حصہ اللہ کے محتاج بندوں کے لیے نکالیں۔
صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے اور مال کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے کسان زمین میں بیج ڈال کر فصل اگاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے تو اللہ کائنات کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میرے مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانی ہیں، تو ہے دینے والی ذات ہے، میں مانگتا ہوں تو دیتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میری اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے تو بے شک وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔